Today we will start with normal distribution. Normal distribution কি হয় আমি যে binomial আৰু Poisson পঢ়িলো হেগিটা হৈছে আমাৰ discrete distribution আৰু normal distribution হৈছে আমাৰ continuous distribution. চাও কি লিখিছে হা the binomial and Poisson distributions are theoretical distributions of discrete random variable. The normal distribution is the most useful theoretical distribution for continuous random variables. This distribution was first discovered by De Moivre in 1733. তাৰ পিছত আমাৰ গছ আৰু লাপ্লেস দিছিলে কিছুমান ডেৰিভেশনস আৰু তাৰ পিছত normal distribution is sometimes also called known as Gaussian distribution. Normal distribution কেতিয়া হয় normal distribution is a limiting form of binomial distributions. Binomial distributions at আমাৰ মনত আছে প্যাৰামিটাৰ কি কি আছিল n আৰু p আৰু এতিয়া হে binomial distribution কেতিয়া tends to normal distribution হয় কেতিয়া normal distribution লৈ কনভাৰ্ট হয় যেতিয়া n tends to infinity আৰু p বা q বহুত সৰু নহয় ঠিক আছে p is the probability of success and q is the probability of failure. Mathematical form of normal distribution to keneke likhu saw ha a continuous random variable x is said to follow normal distribution with mean mu and variance sigma square if its probability density function is given by f of x equals to 1 by sigma root over twice pi e to the power minus half of x minus mu divided by sigma. Ami at horai limit to d x tends from minus infinity to infinity at a interval or under mu tends from minus infinity to infinity karon mu is the mean variable taken by x variables jodi x to minus ota ahe tete amar mu minus ota ahibo thik ase aru sigma is greater than 0 why because sigma is the positive square root of variance. Variance is always square number hoy na 1 by n summation xi minus x bar boli likhom variance ok variance or formula mate ki hoy amar 1 by n summation xi minus x bar whole square. Since any term is a square term he karone tar positive square root lole greater than 0 hobo jodi variance to minus 1 whole square paisu ami variance hobo 1 square root of 1 is equal to 1 variance of 2 variance jodi ami minus 2.5 whole square paisu tete ami ki z to pam it will be a positive quantity aru tar positive square root hoise sigma he karone amar sigma is greater than 0. আমি normal distribution at আমি কি কৰো change of origin and scale আমি আগতে যে পঢ়িছিলো change of origin and scale class 11 12 তেটো আমাৰ normal distribution at হয় মানে origin change কেতিয়া হ'ব যেটা তুমি এটা আমি x axis এটা এখন axis আমি y বা x হৰা point of origin পৰা determine কৰো হয়নে যেতিয়া আমি এই change কৰিম origin to যেটা change কৰিম তেতিয়া আমাৰ গ্ৰাফখন এনেকুৱা হ'ব either এফালে -1 আছে suppose এফালে +1 আছে আৰু যেতিয়া আমি scale change কৰিম আমি y axis ওপৰতল কৰিম ঠিক আছে স্কেল দেৰা চেঞ্জ কৰিম মানে x minus of mu change of origin or scale divided by sigma scale change কৰো কেতিয়া if we multiply it with some kind of a variable or divide it multiplication by division আমি scale change কৰো আৰু origin change কৰো আমি plus বা subtraction কৰি পেলাই ঠিক আছে so এনেকে যদি দিয়া থাকে mu and sigma square are two parameters of this distribution where x follows n mu sigma square means the random variable x follows normal distribution with parameter mu mean and sigma square variance mu boli je koi aso eto greek letter hoy enake likho sigma enake likho thik ase sabade we need to specify two parameters mu and sigma to completely specify the normal curve. Mu fixes the location of the curve along the x-axis and sigma fixes the spread along the x-axis. Ami je skewness kurtosis pohisilu class 11 ot tare hetu concept. As sigma increases the curve becomes more and more flat. Tolole ami sigma dekhisa 1 thakote enoko asile 2 thakote komi ahile. Mane mesocortic or platycardic hogol jeta ekdam mukho thake hetu leptocortic. As sigma increases, the curve becomes more and more flat. The diagram below shows the change in f of x as mu and sigma varies. It is standard normal variate. ঠিক আছে standard normal variate to আমি কেতিয়া introduce কৰো আমি যেতিয়া আমি origin আৰু scale change কৰো আৰু x follows mu sigma square যেতিয়া আমি হেটো transform কৰি পেলাই normal distribution n 0 1 লৈ নিব লগা হয় তেতিয়া আমি standard normal variate to introduce কৰো যেতে মানে x follows n mu sigma square আৰু আমি transform কৰিম কি বুলি x to z লৈ transform কৰিম আৰু it follows n 0 1 n 0 1 to আমাৰ deduce কৰিবলে বা এখন normal curve plot কৰিবলে easy হয় হে কাৰণে আমি z function to introduce কৰো
If x follows n mu comma sigma square, then z equals to x minus of mu divided by sigma is called the standard normal variant. মানে তোমাৰ normal variation mu আৰু sigma square to আমি determine কৰিম. The mean and variance of a standard normal variant are respectively 0 and 1. That is z follows n 0 1. কেনেকৈ আহিছে? The mean and variance. Mean আৰু variance কেতিয়া ওলাম আমি? Mean ওলাম যেতিয়া আমি expectation of a number ল'ম. আমি প্ৰথমতে আৰু variance কেতিয়া ওলাম যেতিয়া v of z ল'ম. Let z is equal to x minus of mu divided by sigma বুলি আমি লৈ ল'লো. এতিয়া আমি taking expectation of z, we have expectation of x minus of mu divided by sigma. Expectation of a constant is constant expectation of x minus of mu. হয়নে? e c কি হয়? e into 1 by c যদিও হয় equals to 1 by c এ হ'ব. e into c যদি হয় c হ'ব. হয়নে? সেইকাৰণে 1 by sigma টো আমি বাহিৰলৈ আনিলোঁ. Expectation of x minus of expectation of constant mu is a constant. mean as a তুমি number পাবা হয়নে? সেইকাৰণে সেইটো mu এ হ'ব. Expectation of x is mu minus mu. সেইকাৰণে it is 0. এটা variance লওঁ আমি. Variance of x z, that is variance of x minus of mu divided by sigma. কি পাম? Variance of a constant equals to 0. হয়নে? Variance of cx equals to c square variance of x. হয়নে? সেইকাৰণে c square টো এটা মাল্টিপ্লাই হৈছে, c square আহি যাব বাহিৰলৈ ওলাই x minus of mu কৰি ল'লোঁ. ঠিক আছে? Variance of x কিমান হয়? Variance of x is equal to sigma square minus variance of constant আমি 0 পাইছোঁ সেইকাৰণে 0 1 by sigma square into sigma square, that is 1. ডিডাকশ্যনটো ভালকৈ চাই ল'বা কেনেকৈ কি কৰিলোঁ আমি. সেনেকৈ আমি ট্ৰান্সফৰ্ম কৰিলোঁ ষ্টেণ্ডাৰ্ড নৰ্মেল ভেৰিয়েণ্ট. এতিয়া আমি ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন অফ জেডলৈ আহোঁ. If x follows normal distribution, আমি কেনেকৈ লিখিম? f of x to sigma root over twice by e to the power minus half, where x goes from minus infinity to infinity. এতিয়া আমি এইটো f of x টোক আমি কি হয় আমি জানো যে distribution function of ddx of capital F of x, that is distribution function is equal to continuous distribution function. মানে তোমালোকৰ যেতিয়া তোমালোকে ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন ফাংচনৰ ডেৰিভেটিভ ল'ব আমি পাওঁ pdf. হয়নে? এইটো আমি পঢ়িছিলোঁ ৰেণ্ডম ভেৰিয়েবল ইন এক্সপেক্টেশ্যন চেপ্টাৰটোত, চাই ল'বা আকৌবাৰ. ঠিক আছে? কি কৰিছোঁ? dfx লিখিছোঁ, dxটো ইফালে লৈ গৈছোঁ. হয়নে? সেই হিচাপে আমি কি কৰিছোঁ? f of xৰ ভেলিউটো লিখি লৈছোঁ, dx থাকিলে z is equal to x minus of mu divided by sigma. z equals to x minus of mu divided by sigma. Taking ddx মানে deriving with respect to x, deriving with respect to x on both sides. যদি কৰোঁ কি হ'ব আমাৰ? ddx of z is equal to ddx of কিমান? x minus mu divided by sigma. হয়নে? এইটো আমি কি বুলি পাম? dz dx কাৰণ ডেৰিভেশ্যন নহয় আৰু one by sigma ddx of sigma de 6 লিখিছিলোঁ ddx of x minus mu ddx মানে এইটো তোমাৰ 0. ddx of a constant is 0. হয়নে? ডেৰিভেটিভ অফ a constant 0 টো মই তোমালোকক চাগে শিকাব নালাগে. dz dx equals to 1 by sigma বা কি বুলি লিখিব পাৰোঁ? dz is equal to dx by sigma বুলি লিখিব পাৰোঁ. সেইটোকে আমাৰ লিখিছে ইয়াত. ঠিক আছে? এতিয়া আমি d of capital phi মানে f of x লিখিছিলোঁ ইয়াত আমি capital phi z লিখিছোঁ is equal to phi of z dz. একেই আছে, জাষ্ট আমি ফাংচনটো চেঞ্জ কৰিছোঁ. del phi z বুলি লিখিছোঁ, ইয়াত f of x capital লিখিছিলোঁ. এইটো তোমাৰ continuous distribution function for variable z, এইটো continuous distribution function for variable x. বেলেগকৈ ডিনোট কৰিছোঁ যাতে কনফিউজ নহয় ল'ৰা ছোৱালী. ঠিক আছে? একেটাই আমি লিখিছোঁ আৰু এইটোৰ জেগাত আমি x minus of mu by sigma জেগাত আমি z পুট কৰি দিছোঁ, সেই হিচাপে আহিলে z square by 2. সেইকাৰণে phi z ক আমি কি বুলি লিখিব পাৰোঁ? phi z is equal this term 1 by root over pi e to the power minus z square by 2, which is the pdf of standard normal variant. কি কৰিলোঁ আমি প্ৰথমতে?
আমি ddx of capital F of x equals to small f of x লিখিলোঁ সেই হিচাপে আমি ট্ৰান্সফৰ্ম কৰিলোঁ z ভেৰিয়েবলটো taking ddx on deriving with respect to x on both sides of z তাৰপিছত সেই হিচাপে আমি পালোঁ ফাংচন অফ z মানে pdf of z which is the pdf সেই হিচাপে আমি লিখিব কি পাৰোঁ 1 by root over twice pi sigma জাগাত 1 লিখিলোঁ আৰু e to the power minus z square by 2 আমি x minus of mu divided by sigma ফৰ্মত লিখিলে কেনেকৈ লিখিব পাৰোঁ এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ সেই হিচাপে আমি পালোঁ কি z follows n 0, 1 now we have certain points we will do about the distribution function of x in the next class thank you students কিবা ডাউট থাকিলে তোমালোকৰ এইখিনি ডেৰিভেশ্যনছত সুধিবা একো প্ৰবলেম নাই তোমালোকে ডেৰিভেটিভছ পঢ়িছা ডেৰিভেটিভৰ কনসেপ্ট ইয়াত ইউজ হৈছে f of x টো আমি capital f of x is the continuous distribution function fx is the pdf আৰু ইয়াত কি হৈছে d phi of x is equal to capital phi আৰু এটো small phi বুলি কয় এটো capital phi টো আমি এনেকৈ ডিনোট কৰোঁ phi capital phi আৰু এটো small phi ঠিক আছে ট্ৰান্সফৰ্ম কেনেকৈ কৰিছোঁ চাই লোৱা কিবা ডাউটছ থাকিলে সুধিবা